सुर्पणखा एही दंडकारण्य रे मु सुर्पणखा आनंद रे करे विचारण दंडकारण्य आनंद मोहन दंडकारण्य आनंद मोहन प्राणनिक सदुलाली आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली माया बाला रे रूपसी रूपकु धरि रूपसी आनंद रे कानने भ्रमुची माया बाला रे रूपसी रूपकु धरि रूपसी एही कानन की शोभावन एही कानन की शोभावन लेखे रोहित विचारी आनंदे करि करताली ज्योत्स्ना भिजा रजनी पुणी शारदीय संध्या अति सुंदर मुहूर्त एही शरद ज्योत्स्नार रजनी रे गीत गाई नाचवा को इच्छा होउची अथच काहेकि कंठरुद्ध होउची मोहर काहेकि पादर नुपर मोर मना करूची तू नाच ना एहा शुभर सूचना ना अशुभर संकेत काहाकू पाइबार सूचना ना काहाकू हजेबार सूचना काहाकू पचारिबे ए प्रश्न किए देव मते ए प्रश्नर उत्तर ओह समय ही कहबो ए सब प्रश्नर उत्तर ओह समय ही कहबो ए सब प्रश्नर उत्तर आउ से समय को प्रतीक्षा पूर्वक ए दंडका अरण्य रे मु अपेक्षा करिबी ओह खोजिबा पाई मु प्रयास रखिबी काहेकि मोर ए अशुभ संकेत तार सूचना पाइबा पाई मु निश्चित भावरे ए दंडका अरण्य रे दंडका अरण्य रे भ्रमण पूर्वक अपेक्षा करिबी अर्धनिशरात्रि पुणी असमय के के तुम्हें के भाउज ननद आपण हाँ ननद भाउज के नमर भूमिष्ठ प्रणाम क्यों आशीर्वाद देवी तुमको मु तो एक अभिशप्त पाषाण सदृश हाँ तथापि एतिकी कहबी देवदेव महादेव तुमर मंगल करंतु ननद तुमर मंगल करंतु भाउज हाँ ननद अदिनिया मेघर स्पर्श प्रकृति राणी चमकी उठे हाँ ननद এই অসময়ে পুଣି অর্ধনিশা রাত্রিরে ତମେ ସୁଦୂର ଲଙ୍କାପୁର ଛାଡ଼ି ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଆସିଛ।
କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଉଜ ଏନିକନ୍ ଚରଣକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରେ କି ଭାଉଜ? ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ନଣନ୍ଦ? ଭାଉଜ ହଁ। କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବା? ମୋ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ତଥାପି କହୁଛି ନଣନ୍ଦ, ମୋର ଆସିବାର କାରଣର କଥା। ତାହେଲେ କୁହ ଭାଉଜ କୁହ। ତମେ କି ନ ଜାଣ ଆସିବା କାରଣ, ଭୋଗୁଛି କେଉଁ କଷଣ, ରାବଣ ସକାଶେ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଗଲା, ଶ୍ରୀରାମ କଲେ ନିଧନ। ନଣନ୍ଦ, ହଁ ଭାଉଜ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିହତ ହେଲେ ଜାଣିଛ, ବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ପାଳିବ ଅବଶ୍ୟ। ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ, ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ, ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି ଭାଉଜ। ହେଲେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ? ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନଣନ୍ଦ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ଛାତି ତଳର କଲିଜାଟା ଫାଟିଯିବ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଖସିଯିବ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ନଣନ୍ଦ? ସୁନା ଲଙ୍କା ଚୁନା ହେବାର କାରଣଟା ରାବଣ ନୁହେଁ ଭାଉଜ, ତାହେଲେ କିଏ ନଣନ୍ଦ? ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ କେବଳ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଏଇ ଶୂର୍ପଣଖା। ତୁମେ ହଁ ଭାଉଜ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜଣେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ହଁ, ଏ କ'ଣ? ମୋରି ସକାଶେ ଆଜି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏ କ'ଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ସେଦିନ ଯଦି ନିଜ ରୂପ ଛଟକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଫସେଇବାର ଦୁଃସାହସ କରିନଥାନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ମୋର। ନା ନଣନ୍ଦ ନା। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ରାବଣ ନିକଟରେ କହିନଥାନ୍ତି, ରାବଣ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସୀତା ଚୋରି ବୋଲି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ନଣନ୍ଦ ନାଇଁ। ସୀତା ହରଣ, ରାବଣ ମରଣ, ଏହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନିୟମ ପାଲଟି ଗଲା ଭାଉଜ। ଏ କ'ଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ଏ
कौन कल তুমি ঠিক বিচার করিছ ভাউজ हाँ ननंद তুমি ঠিক বিচার করিছ যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে আছি কুম্ভকর্ণ বলি মহাবলী ভূমিরে পতিত हाँ ननंद তাহারি হস্তরে রাবণর বংশ বুড়ি যাওয়াটা অটে অনিবার্য সুনিশ্চিত ভাବରେ রাবণর বংশ বুড়ি যাব नहीं ननंद ତମେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ତତଃ ରାବଣର ଜଣେ ହେଲେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପୁତ୍ର এই ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋରି ନିକଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା हाँ ननंद ଦିଅ ଭାଉଜ निश्चय ଦିଅ ଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ରାବଣର ବଂଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି हाँ ननंद ଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନାମ କଣ ରଖିଛ ଭାଉଜ मो शिशु पुत्र नाम केवल अश्वकर्ण ही रखी ननंद ଦିଅ ଭାଉଜ ସେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ମୋତେ ଦିଅ जार बाप तोते तो पीयूसी शिल्पण तो पाके मु छाड़ी चली जाऊची अरे धन तोते मु जन्म सीना देची हेले तोर प्रतिपालन मु करि पारि नाही रे धन तू तो पीयूसी पाक को चली तोते गुप्त भाबरे लालन पालन करि बरे धन ममता नुहे सिनके चहला पड़ी रगते पड़ी दागारो